Cute cat mo. Ha? Cute cat. Cute na? Si Kisha nagimuan eh. Di mo magtambay dere? Di mo namin, nagpakarwash pa. Ay, nagpakarwash pa gali. Huwag ka man! Sa unta. Pagkuan ko ha. Ay, adto mo dere ha. I can... Ha? Gani after ana. Unsa inyong gidala nga gamit? Grabe pud kadako inyong gamit oy. Dala mo, palit na akong M&M's. Halang ano ko nga, sorry Gabi, sorry, parang ano lang to, group chat. Ayaw, Ay, group. Bakit M&M's? Kasi si chopstick ko. Ha? Si chopstick ko. Ang sakto. She has a live cat? Yeah. Ate Colette! Can I see your post? Ay, your cat! Bakit mo tayong Your what? Wala Your oy. cat ba? Where? Wala, I can't see it! Get it, gani! Sa mukha. Gatekeeper. You can do that, you can zoom. I don't know, can you zoom? Wala ka balo. Hindi, we didn't do that! Tama. Again. Ay, glowing daw ko karon. Wow! Wow! Bakit ka glowing? Oh, why you blooming, bro? Are you... Naliko na ka for workshop? Oo. Talaga. Bantay lagi. Alam ko bitaw, promise, nag-blower lang ko. Gusto niyo makita kong pussycat? Yeah. I-DM lang na ako. Ate Kule. Wala. Pakita ko sa earring. Is it like the hairy one? Let me see your pussycat. I mean like, di ba what's that cat called? Persian? Mayon. Ferzan. Persian ba, Bob? I think. Ferzan. Kasi allergic ako ng cat. Nagpa-flare up ako. So we can't go there. Pussycat. But it's Pero just baby one. naman siya. Pero pussy pa rin siya. I mean, cat. Di ba gahapon Ate Jazz ba kahapon sa workshop? Ginaganon niya yung dito ko tapos yung mukha niya andito ni Rain. Pag ganon ko naghalikan ko yung dalawa. Nag-iyo! Talagang sa live yung sinabi. Shy! Hindi to video call! Sorry. Sorry. Kaya na ko, Ate Colette, I miss you. Tabagin niyo. Tapos sabi pa ni Kai, what? What? Ala ko, strong. Ko strong pa Parang mulo pa doy. Feeling ako, sobraan nagko mabuak na inyong salamin. Rinig niyo? Oh my God! Asa kalat? Stuffed toys, oy. Tough toy. Ano bawal saan? I'm so confused. Oh my God! So cute. Hala, ka-cute! Ay, ka-cute sa area mo! Hala, ka-cute! Ay, dili! Dili na ko iring. Antong isa iring. Ay, sorry. Ay. Sorry, abi na. Basig naglibog mo ba? Hala, so cute! May highlights yung earring, oh. Kamukha ko nga siya. Cute na aso. Ay, aso. Anong aso? Parang stuff toy. Wala man gud kay kasturya diri mao nagsali ko sa inyong live. Pwede ra man magsali no basig malain mo ba?
Okay lang, Oo eh. sakto lang. Go lang. Wala kasi silang questions sa sinabi. Oh my, we were like, we didn't know what to do also, so it's a good combo. Magpa-ilo-ilo ka rin? Saan magpa-ilo-ilo? Dili, nakikuan sa ilo-ilo. Kamu mo waluyog. Hay ate, pagbisya mo niya. Katong gabisya ta ganina. What a mom, dancing mo. Uilis na lang man ko and then mag-go na ko. Magkaon pa. Nagaon na mo? Yeah. Asa mo nangaon? Oh. Ipa, dungog na mo sa kanta ha. Karangkuan lang, pasilip lang. Uy, buang. Charis. Dili pa pagbuad to mo dere. Itching. You itching, huh? Oh, I wanna hear. Hala. Because I heard the demo. I heard the demo also. I want your voice. I only heard one demo. Karon ni dili. Gahapon ni. Live nga, di ba? No, kasi may iba na sa screen record. Tapos inala-live nila. Ay, Yung screen record. May nakita kong ganyan. Pero hindi like baby. Ate Colette, kausapin mo naman kami. Wait lang, nagabasa ko sa kuan ba sa Viber. Gisendan ka ni Mama Joy Ani, tanaw ko yung Viber. Yes. Gisendan ka? I don't know if we're talking about the same thing, but yeah. Hindi mo naman. Yeah, Anong wala ko na-request? Ano ba yung sinilito? What the bra? This phone is... Are you sure it's like post-proof? Yeah! It's not pang story lang. Abangan nyo yung ano. Rain let kanta daw kayo price tag. Busy sila. We need a wiping doll. How much kaya? I don't know. Kung ano mi guys, pumunta lang kami here for car wash but we don't know how much. Unsay, anong magandang kantahin sa mall show? Ayaw nga. I already said mental. Mag-ask ka sa kanila. Anong gusto yung kantahin? Hello guys, I'm seeking your attention. Can I have your attention, please? Can I have your attention? Charis. I love the energy. Ang ganda ng gising today, ah. Oo. Oh, bakit kaya? Grabe the reaction. Maybe this time daw. California King Bed daw. Ayaw, itaas kayo, giahak. California. California, Quebec. Ay, ano na lang, katong kay Sarah. Isa pang araw. Terrified daw. Ay, terrified. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Ate Jazz, wala pa kay YouTube? Alam mo, hindi ko alam password ko. Hindi ko Pag mo na lang daan. Ay, bag-o. Yun nga. So, I'm trying to, sorry guys. Ang akong first song choice, isa pang araw, tapos ang second song, week. No, pati yun. Ma-retweet mo live. Ha? Retweet mo live. May shadow ba? Pag-stick mo live. Ay, as in.
Na-restrict mi nila yung atong carpool karaoke. okay. As in. Tatalon, tatakbo, sisigaw ang pangalan mo. Mo ba ni? Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit bayog ng maris? Anong, unsa kita talana? Pakiulap ay nga ka ng luwid. Mag-usap, teka lang kayo minto. Ay, ayaw mo na? Ay. Kahit ayaw mo na. Ay, kahit ayaw mo na pala. Ayaw mo na. Kinanta na daw yan ni Tali. Sa Iloilo, na kuning kantahon. Tahon. Ano magbuot ba na sila nga? Ako may mukanta, di man si Therese. Pagbuot-buot lagi mo, tanawa na, suko na pod. JP, okay, JP. Nanonood ka ata, okay. Ano daw? Nag-chat siya. Nadyo yung mga ubanong, ang mga inggitera, ang mga first dere. Try natin halik sa hangin, no? Di man taong kabaluan yun. Say halik sa hangin. Uy, Rain, abiyatay ko ang Rain. O, di ni video call ha. Di ni video call. Dili. Karang sa voice lessons ba? Sige, tawagan na, ay, kanang Recital. title. Ano mas man? I mean, sa Feb 9 na. Yeah. So, memorize naman mo yung kanta, no? Oo, nanakon. Bakit? Ikaw di ay, ikaw di ay. Be. Oh my God. Memorize na ko. King to the A. Then to the L and L to the A. I came to win. Oh, memorize na ko. Naman sa JC, wala na kay, ano? Messenger? Ay, di mo ko kabaluan ni, oy. Ari ko ani. Ayoko nito kasi kay Tiristong ano. Kay Tiristo na ano din? Oo, kay Tiristo na range. Hindi ko to, ayoko to. Iba. Gusto ko iba. What if we can't be friends? Yeah. Yeah. Natulog akong anak. Hindi pa ako nakakanta ng English doon. I didn't think you understand me. Oh, Feel na feel. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide, but I don't wanna feel
with this much stress fire. Almost never, ay, di ko ano. English, manggo, dili kay kumaano sa English. Ayo. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at Ate Jazz? Yo. Kung mag-record good Ate Jazz, pila po, naibayan? Yes. Hi, Joramski! Say hi everyone to Rain's younger brother, Joram. What's up, everyone? Hi. What's up, everyone? Magkayakap sa dilim, heto na tayo. Maghapit mo dere? Yes. Okay. I will ilis na lang. Kwaon ka na mo? Di na mo musaka dere? Ay, huwag may parking on. Pwede man maparking dito sa ubos, oh. Yan? Naara. Mag-rolling. Sandal mo sana ang huli. Mag-rolling in the deep na lang ko, oy. There's a fire soaring in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out and I lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Wait lang. Alaala mo. Bawa mo na. Ang unsa ba? Paging daw, alaala. Ang tagad. Di ko kabalo. Unsa ni? Through the years daw. Alaala mo. Akin ay gumugulo. Wait lang. Thank you, Kuya. Thank you. White lies? Milk ng Bear Brand. 840 grams, 300 pesos na lang. Mag-Bear Brand araw. Ah, We're going to. oy, ma-restrict ko Colette sa imong kan sa ano. Ay, sorry. Ma-restrict na ko. One time. I'm gonna give you one time. Brapit to sa bakery. Ay, ba't siya? Ano ba yun? Asa man yun? I'm gonna gawin. Adto na mo? Yeah, mapit kami sa bakery. Katong ka sell of cheesy donut. This window quite wet. Oh, ba yun? It's still wet. Guys, favorite bakery. So what am I gonna do? Sa puso ko. Bukan. Ay, unti. Uy! Ay, putik. Unti-unti?
Tapos hanggang ngayon, Kayla. What's that? Hanggang ngayon. Dili oy ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang parang ganon. Huwag mo limutin pag-ibig sa akin na iyong pinadama. Yan. Ah! Slay! Playable. Pinting ng puso, huwag mong itago sa isang kapon. Sana'y mabalik nang mapawi ang pagluha. Eh. Eh. What are you gonna bring? Kanta lang. Hindi, sa later. Dili, sounds lang, music lang man, di ba? Maura man to pagpilian kung nakay gamit dalon or scent or music. Really? Oo, Okay, so I brought the surfboard. The what? I brought the surfboard. Hello. The surfboard? Uy, This kalami! one. Tagai ko! Bye, everyone. Since Wala. lagi. Kasi Lagi. Adto mo dere ha. Pag ilis na ka, mangita may parkingan, matit pala. Naana na sa ubos, ingna lang ko. Wala pa ako nagkaon. sige, sige. Sige, wait. We'll open this first. Dapat i-taste na sa niyo. Okay, taste test muna. Wow, gabi, ayaw pa open. Kaya nga eh. Ano ba? You can give me Ate Colette! Taste test. Yeah. Lo, pasuya oy. Unsa man na oy, bastos lagi mo. Mm. Gai ko. Ay, sa muga. Nga, ano me? Bye-bye. Bye everybody. Bye ko Kay lang. mag ano na ko ilis. Goodbye.